开始了吗？可以啊。我已经录了。OK， 好，大家晚上好 ，students， 晚上好。Gimana Izu 在哪里？OK， 大家晚上好。老师。是，大家晚上好啊。OK， 欢迎你们出席 Mandarin Collaborative Teaching Session Chinese New Year Celebration. Alright. Pelajar-pelajar malam ini terdiri daripada pelajar-pelajar UiTM KEDAH dan pelajar-pelajar UiTM SHAH. Okay. Pada malam ini kami sangat berbesar hati kerana dapat menjemput Encik Fong Feng Laoshi dari Taylor's University untuk mengadakan collaborative teaching. Feng Laoshi merupakan pensyarah yang amat berpengalaman dalam pengajaran bahasa Mandarin kepada penutur bukan jati. Beliau telah mengajar bahasa Mandarin lebih daripada 15 tahun. Beliau juga pernah mengajar bahasa Mandarin dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1 RTM. Pada malam ini, Feng Laoshi akan mengajar pelajar-pelajar Dialog 1 bab 6 dan seterusnya berkongsi pengetahuan dengan pelajar-pelajar tentang perayaan Tahun Baru Cina. Dipersilakan Feng Laoshi. 来，欢迎冯老师。谢谢张老师啊。terima kasih kepada semua. It's a huge pleasure for me to be here to share some Mandarin knowledge with all of you at this beautiful night. Dan seterusnya, sekiranya okey, mintalah mereka yang ada kamera, bolehlah onkan kamera supaya saya ni betul-betul bercakap dengan manusia lah yang nampak ni muka. But if you don't feel comfortable, you would like to off your camera, it's fine, no problem. Okay, before we get started, sebelum kita bermula, adalah lebih baik bagi saya untuk memperkenalkan saya sendiri ya. Ini adalah nama saya. Nama saya Fong King Yap. So you can call me Mr. Fong ataupun Feng Laoshi pun boleh. Seperti yang dinyatakan oleh Zhang Laoshi ya, Cikgu Teo tadi, yang mana hari ini saya akan cuba cover beberapa chapter, beberapa bab, subtopics with all of you. The very first thing that I would like to actually go through with you will be some of the key words that you are going to face in lesson 6 TMC 451. Yang mana keywords ini saya akan present it to all of you via Quizlet platform. Boleh ke tidak anda nampak share screen saya yang menunjukkan Quizlet Plus ataupun lesson 6 di sini? Sekiranya anda nampak, boleh ke tidak kalian semua, cubalah klik reaction, bagilah thumbs up ke, tepuk tangan ke, just give some reactions so that I can see that you are in our stamina here. Okay, great. I can see some of the response here. 好了，sebelum saya bermula, guys, ini adalah satu online learning platform yang khususnya fokus kepada pembelajaran dan juga ulang kaji bagi vocabulary. Ya. So let's take a look at Quizlet, flashcard, e-flashcard untuk bahagian Quizlet ini. And if you are interested, later I'll be sharing this link with all of you. Baik, kita teliti dulu flashcard ya. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak minta kalian semua untuk offkan mic. Ya, untuk offkan mic. Sekiranya kalau tidak nantinya ada echo ya. So sila offkan mic anda sekalian. Let's take a look at the keywords here. Some of the keywords. To celebrate. Festival. 节日 Pay a visit during Chinese New Year. 拜年 Happy New Year. 新年快乐 May you have a prosperous New Year. 恭喜发财 Come in. 进来 So. 这么 Relatives.
兴起 all, 都 red color, 红色 better, 最好 represent, 代表 lucky, auspicious, 吉祥 lickily, fortunately, 还好 engpao, 红包 black, 黑色 white, 白色 blue, 蓝色 green, 青色 yellow, 黄色 New Year cake, 年糕 Mandarin orange, 干 really, 真 line dance, 舞狮 Chinese New Year, 华人新年 meaning feel enjoyable, 有意思 Eid Mubarak, So, baiklah. So far, we have half of the chapter done for your vocabulary, if you can refer to your books. All right. Now, before we get started, what is actually my small little gift to all of you I'll be sending this link to all of you later on, which later on, you'll be able to install Quizlet mobile app into your phone. If you do not want to install mobile app, kalian semua juga boleh menggunakan desktop version. Awak terus log in, ya, register satu account. Dengan link tersebut, anda bolehlah belajar kesemuanya 47 vocabulary dalam lesson 6. Ini adalah satu online platform yang mana anda boleh gunakannya untuk membuat ulang kaji untuk vocabulary anda. Sebagai contoh ya, saya akan cuba present a few study set which you can play with. It's some kind of like my little present to all of you. Contoh ya, pertama sekali anda klik learn. Selepas anda habiskan flashcard, bolehlah anda teruskan dengan study set yang berlainan yang ada di sini, which is available. You can click on learn, for example. Just click onto pay a it. visit during Chinese New Year, You can actually do your exercise right here when you are done and finished with your flashcard. For instance, pay a visit during Chinese New Year. Contoh, anda jawab 拜年. Ia Happy New Year, merupakan jawapan yang betul. Maknanya dia akan sambung ke soalan yang seterusnya. Brilliant work. Happy New Year. Sebagai contoh, anda klik 恭喜发财 malangnya ini jawapan yang salah. No problem, you are still learning. Dan dalam warna hijau ini, ia akan menyatakan jawapan yang betul untuk Happy New Year. Jadi sekiranya anda melihat platform ini memberikan macam-macam study set untuk anda membuat ulang kaji and in short to master the vocabularies provided in the book. Okay, jadi anda bolehlah try menggunakan study set ini untuk membuat latihan sendiri. Now, sekarang ni saya akan keluar dan saya akan share invitation link ini kepada kalian semua. So I'm gonna copy it. I will be sharing it in the meeting chat. Jadi kalian semua boleh dah dapatkan link ini di dalam meeting chat. You straight away click on it, you create an account and you can start playing with the games. Ya? Boleh? Baiklah. Itulah vocabulary link yang saya nak bagi dekat
korang ya. Jadi anda bolehlah membuat ulang kaji selepas kelas anda. Ya, selepas kelas anda. Without any further delay, before tolong ya. Jadi sesiapa yang masuk, kalau boleh tolonglah offkan mic, make sure you are muted so that you won't interrupt the online session here. Baik, seterusnya kita mulakan dengan pembelajaran bab yang ke-6. I hope you can actually see my share screen right now. So please take out your textbook and refer to chapter number 6. As you can see here, this is the topic. 庆祝节日, merayakan perayaan. 庆祝节日, merayakan perayaan. Di sini adanya beberapa learning focus yang utama, yang mana ianya dalam elaboration masing-masing bolehlah anda bacakan. Fokus utama kita kali ini, hari ini adalah untuk dialog yang pertama. Guys, could you please have a look on this? This is dialogue number 1. Dialogue number 1, 绘画一, tajuk dia ialah 去拜年. 去拜年 adalah satu topik yang paling utama sekali sekiranya kita merujuk kepada perayaan, khususnya 华人新年 Chinese New Year. Before we get started, saya ingin menjemput volunteer untuk menolong, membantu saya membacakan dialog ini. Can I have anyone, just one person helping me with this? Any volunteer, could you mind to on your mic? Seperti biasalah, macam kelas yang biasa. I'll be leading you to read. Can I have a volunteer? 100%. Can I have a volunteer here? Anybody? If there's no volunteer, I'll be calling your names. How? Can I have Nur Isni? Isni 在吗? Nur Isni? Isni, do you mind to read after me loudly? Boleh ya? Nur Isni? Hello, Nur Isni? Can you on your mic? Yes, saya. Baik. Sila baca dengan saya ya. 去拜年. 去拜年，佳明，佳明，佳明，新年快乐，新年快乐，恭喜发财。恭喜发财。 Those who are in Zoom, you can also read after us. We continue. 新年快乐，新年快乐，欢迎欢迎。 sorry. Hello, 欢 Isni， 迎欢迎，请进来，请坐，请进来，请坐，谢谢。谢谢。哇，哇，你的加油！你的加油！这么多人来拜年。这么多人来拜年。是的，是的，他们是他们是我的亲戚，我的亲戚，他们都穿他们都穿红色的衣服呢。红色的衣服呢。是啊，是啊，华人新年最好是啊穿。好吧，跟你。华人新年华人新年最好穿最好穿红色的衣服，红色的衣服，因为红色代表吉祥。因为红色代表吉祥。还好，还好，我也穿红色的。我也穿红色的。法拉来，好了，来，伯母给你红包，伯母给你红包，谢谢您，谢谢您，请吃年糕和干吧。请吃年糕和干吧。年糕，年糕，干。干， Sekali lagi ya, 请吃年糕和干吧。请吃年糕和干吧。武士来了，武士来了，我们一起
我们一起去看吧。去看吧。太好了，太好了，我很喜欢我很喜欢看舞狮。看舞狮。华人新年华人新年真有意思。真有意思。谢谢你 Isni, thank you so much. Without any delay, let's take a look at dialogue number 1 with the title of 去拜年. Ya, pergi membuat kunjungan during Chinese New Year. 拜年 ini hanyalah digunakan sewaktu Chinese New Year. 老师, kalau untuk occasion yang lain, boleh ke tak? Macam开斋节 Hari Raya, ataupun 屠妖节 Deepavali, 圣诞节 Christmas. Saya membuat kunjungan ya ke rumah awak. Boleh ke tak saya mengatakan 拜年? Tak boleh. 去拜年 hanyalah digunakan untuk Chinese New Year. Seterusnya kita melihat dialog yang pertama, 绘画一. Dialognya antara Fala dengan Li Jiaming. I would like to urge all of you to take out your textbook and refer to this particular page. Write down the notes, and should you have any questions, please refer to me right after this. Silalah bertanyakan soalan sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan merujuk kepada dialog ini. Muka surat 88, 88, muka surat 88 di dalam textbook. Seterusnya, saya nak ingatkan kalian semua sekali lagi, jangan sesekali on mic anda ya, so that you won't interrupt the session ya. Jiaming, 新年快乐 Happy New Year, selamat tahun baru. 老师, untuk sebutan 新年快乐 ini hanya untuk tahun baru Cina ke tak? Tidak. For the 1st of January, 1 hari bulan 1, 1月1号, pada hari ini juga boleh anda mengucapkan 新年快乐. 恭喜发财, ramai mungkin tak tahu 恭喜发财 adalah ucapan. Dia bukan nama untuk tahun baru Cina. Ramai yang ingat tahun baru Cina itu apa? 恭喜发财. Iya, tetapi ini merupakan ucapan. It's a greeting. So the greeting means semoga dimurahkan rezeki. Wish you a prosperous year ahead. 恭喜发财. 新年快乐, 欢迎欢迎. Barangkali Fala ni datang ke rumah Li Jiaming during Chinese New Year. Selamat datang, selamat datang. 请进来, 请坐. Perkataan 请 will be the polite word. It says, please come in and please be seated. Sila masuk dan sila duduk. 请进来, 请坐. 谢谢, terima kasih. Wah, wah ni tak maksud. Wah ni satu expression. You are stunned, you are impressed by something. Wah, 你的家, awak punya rumah, 有这么多人, ada begitu ramai orang 来拜年 datang untuk buat kunjungan. 这么多人, take a look at this. 这个人什么意思呢？人 means orang. 这么多人, begitu ramai orang, so many people. 是的, iya betul. 他们是我的亲戚. Mereka adalah, mereka ialah saya punya 亲戚. Saudara mara. 不是朋友, bukannya kawan. 不是家人, bukannya family members. Tetapi 亲戚, saudara mara. Apa yang berlaku di sini ialah 他们都穿红色的衣服. Now this is a very important grammar, not to say grammar, but cultural notes. Mereka kesemuanya memakai 红色的衣服, merah punya baju. 红色的衣服, merah punya baju. Keywords. 老师, can I ask you something? 我有问题. 什么问题呢? Why is it at the end of the sentence with the exclamation tone adanya ne? Ne itu apa? Ne di sini bukannya ne yang anda belajar di level 1. Ni ne, bagaimana pula dengan awak? 我很好, ni ne, saya baik. And you, macam mana dengan awak? Tidak. Ne di sini perkataan yang sama. Tulisan yang sama, tapi maksud yang lain. Ne di sini berfungsi sebagai satu sentence particle that is being placed at the end of the sentence to emphasize the meaning of it. It has nothing
nothing to do with the meaning. Tidak mengganggu sebarang maksud yang ingin disampaikan, tetapi to emphasize. 老师, boleh tak? Am I allowed to take away 呢？可以。tapi ayatnya menjadi nada yang biasa. 他们都穿红色的衣服 is a statement. But right here, you are basically stunned. 他们都穿红色的衣服 You want to emphasize they are basically wearing, all of them, not one or two, but all of them wearing red clothes. All of them wearing red clothes. 是啊. Please, I'm not sure who's the person. Please off your mic. Could you please off your mic? Hello, could you please off your mic? Siapa di sana? Please off your mic. Okay, great. Please off your mic. 是啊，也betul. 华人新年 Chinese New Year 最好. Baiklah. Sebelum ni Anda belajar 好. 最ni 最好 combining together to represent the meaning adalah terbaik. It's been telling you a better option for you. Contoh, kau nak minum, kau nak balik dulu ke makan dulu? 最好 adalah lebih baik balik dulu. It is an option, but you are offering a better option for it. 华人新年 memang boleh pakai baju, saya tahu, tapi 最好 adalah terbaik. 穿红色的衣服 memakai merah punya baju, you're going to wear the red clothes. The reason is 因为红色 kerana warna merah 代表吉祥 mewakili tuah yang baik. It represents good luck. That's the main reason for it. 还好 mujur. 老师，请你说一说这个最好，这个还好。There's only one character difference. So, in short, the whole term will be representing different meaning, isn't it? Absolutely. 最好 adalah lebih baik. 还好 mujur. Luckily. Nasib baik, ya. 还好我也穿红色的. Ya, mujurnya saya juga memakai merah punya, bukannya warna yang lain. Bukannya warna yang lain. Pomu sambung dengan dialog dengan menyatakan fala lai, pomu 给你红包, ini adalah agenda utama. Pomu ini makcik, tapi malangnya. In case you would like to practice the word 伯母 in your daily lives, probably it's not going to be that practical. Kenapa? So dekat Malaysia, tak kisahlah sama ada awak ni Mandarin speaker ke tidak, selalunya kita panggil makcik ataupun mak kepada kawan kita, kita panggil auntie. Lepas tu kalau ayah panggil uncle, tak kira siapalah. Ya? Jadi pelik kalau dalam kehidupan kita adanya orang panggil mak awak 伯母 untuk Mandarin speaker. Untuk saya pun sama. We're gonna be like a little bit surprised. Yeah. So because normally we'll be calling them uncle or auntie. But for your information, in Chinese populated regions such as 中国 China, 香港 Hong Kong, 澳门 Macau, Taiwan, they will be calling their friends mother 伯母. Makcik maksudnya. 伯母给你红包, makcik bagi awak angpao. 红包 is another interesting word, guys. Take a look at this. 老师, kenapa 红包kita panggil dia angpao? What exactly is angpao referring to? It doesn't seem to be an English word or a Malay word. But guys, take a look at these two characters. 红包. Apabila kita pronounce dalam Mandarin, sebutan dia ialah 红包. Tetapi it is the same two characters here provided. If we are going to pronounce in Hokkien, 昂包, these pronunciations. And for your information, a majority Chinese in Malaysia will be from the Hokkien clan. So it's the Hokkien dialect is basically a huge influence here. So we'll be taking the word 昂包, 红包. Other than Hokkien, the second one definitely the major influence will be Cantonese. So later we'll be looking into that as well. Yeah.
So this is the first part of dialogue 1. So we move to page 89. Fala say, 谢谢您. Kenapa nak 谢谢您? Sebab aku dapat hongpao. Kenalah sopan sikit. Nin tu apa? Nin tu anda. It's a polite word. Kenapa nak gunakan polite word? Fala sedang berdialog dengan pomu makcik. Yeah, a person who is actually elder than you to show your respect. 谢谢您，请吃年糕和干吧。年糕、干 will be the two main delicacy, the Chinese delicacy during Chinese New Year. We'll be also looking into this later. 请吃干和年糕吧。Silalah makan kuih bakar dan limau Mandarin lah. Baik, pertama sekali kita teliti dulu perkataan pa di belakang sini. Nada neutral, tidak ada sebarang tanda nada, dan kemunculan pa ini ada tak seperti tadi, ne, to emphasize, tidak. Ianya tidak berfungsi sebagai to emphasize. It is also an ending particle in the sentence, but pa, apabila pa muncul, dia it's basically to indicate idea ataupun nak bagi instruction. Coba, let's go, jom. 吃吧, makanlah. 来吧, marilah. 走吧, let's go. 看吧, tengoklah. Bagi instruction ataupun nak generate idea. Di sini dia nak bagi instruction, dia minta jamuan, silalah jamu selera, tetapi cara dia kata, 请吃年糕和干吧. Bukan sahaja aku minta you makan, tetapi 请 perkataan yang sopan. Nada yang sopan. Silalah makan kuih bakar dan limau Mandarin. 五十来了，这个来什么意思呢？来 means to come to, datang. 五十来了啊，tarian singa dah datang nih. 我们一起 now please be very careful 啊，一起ialah Khairuddin please off your mic please 一起 together, bersama-sama. 一起 ingat ya, hanya akan muncul selepas subjek. Dan subjek itu perlulah dalam plural form. Plural form maksudnya lebih daripada seorang. Contoh, sekiranya saya menggunakan ichi, saya tak boleh buat ayat dengan mengatakan Alia ichi. Salah. Alia bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Tak ada orang pun, dia seorang je. Kalau seorang, ichi tak boleh guna. Apabila kita guna ichi, subject, the main subject, it has to be in plural form. 我们, kita ataupun kami. Kalau tak, gunalah kata hubung. Richard 和 Amelia 一起, siapa-siapa dengan siapa-siapa 一起, sama-sama. 我们一起去看吧. Kita sama-sama pergilah tengok. Pergilah menonton. Menonton apa? 舞狮 tarian singa. 太好了, bagus sekali. 老师, mana satu bagus? Mana satu sekali. But this is the main issue for non-native learners. Bukan sahaja belajar bahasa Mandarin. Perkara yang sama berlaku dengan saya ketika dulu, ketika saya nak belajar bahasa yang lain. The main issue is we tend to do direct translation, which it is it's proven. It doesn't work that way. Anda tidak boleh membuat terjemahan secara terus. Sebagai contoh ya, selamat pagi dengan good morning. Maksudnya sama tak? Sama. Tapi good dengan selamat tak sama tau. Cuma dalam dua bahasa ini, inilah cara dia untuk menyampaikan maksud tersebut. Perkara yang sama. Bagus sekali dengan 太好了. 3 different characters to represent the meaning. Bagus sekali. And if we are going through this character by character, 太好了 bermaksud terlalu, baik, bagus, sudah. In short, when we combine these 3 words together, it is exactly or equivalent to bagus sekali, excellent. 我很喜欢看武士. Saya sangat gemar, saya sangat suka menonton ataupun tengok tarian singa. 华人新年 Chinese New Year 真有意思, guys. Bukannya 很有意思. 很有意思ni, oh sangat bermakna. Yalah, sangat bermakna, sangat interesting, sangat meaningful. Tapi di sini menggunakan 真. 这个真 maksud dia sungguh. Kalau you tanya saya, level dia tinggi sedikit daripada berbanding dengan 很. Ya, 很 ni level 1 lah. Kalau level 2, it should be
真漂亮 sungguh cantik 真好吃 sungguh sedap 真有意思 it's really meaningful about it. So mainly this is dialogue number 1. Yeah, so mainly this is dialogue number 1. Okay, any questions? Would like to take questions from anyone? Please refer to your book page, if I'm not mistaken, 88, 88, 还有这个89, 89. Mana-mana ayat? Mana-mana key sentence yang kalian semua rasa tak berapa faham? Any questions? Yeah. Tapi kalau segan nak tanya tak apalah ya, bolehlah anda type di dalam meeting chat, nanti saya akan ambil soalan dari situ ya. Baik, bagus sekali. Semua pandai betul. Tak ada soalan langsung. Saya sambung dengan agenda seterusnya. Saya nak minta kalian semua untuk merujuk kepada key sentence nombor 1. Yang mana key sentence nombor 1 ini adalah seperti yang saya katakan tadi, memberikan cadangan apa yang lebih baik. You are basically offering a better options. 老师 dengan offer a better option, what would be the key issue that I need to take note ketika saya nak buat ayat ini? Guys, let's have a look. Can I have someone else to help me out with the reading here? Let's say, let's say, can I have just one? Can I have Shamina? Shamina, do you mind to on your mic, Shamina? Yes. Shamina, please read after me, Shamina, loudly. 华人新年，华人新年，你最好你最好穿红色的衣服。穿红色的衣服。电影要开始了，电影要开始了，你最好你最好快进去吧，快进去吧，快考试了，快考试了，你最好你最好多复习功课，多复习功课，看不懂问题，看不懂问题，你最好去问老师。你最好去问老师。谢谢Shamina。Guys, take a look at key sentence number 1. Yeah, key sentence number 1. 华人新年，电影要开始了，快考试了，看不懂问题，Kenapa adanya comma? Ini adalah situasi yang berlaku. Ketika adanya situasi yang berlaku, barulah saya ataupun orang yang bercakap boleh memberi a better option. The better option will be offered right after this by saying 你最好. The best for you is awak lebih baik melakukan apa? 新年，华人新年 Chinese New Year. 你最好穿红色的衣服. So you better wear the red shirts. 电影要开始了. 电影tu apa? 电影 ialah movie. 要开始了 dah nak bermula. 你最好快进去吧. Tengok. Adanya perkataan pa. Pa ni apa dia? Melakukan ataupun memberikan idea ataupun instruction. 快进去吧, cepat masuklah. Masuk ke mana? 电影院 cinema. 快考试了 this is the situation. Almost going to be exam. Excuse me. Dah dekat exam ni. 你最好多复习功课. 老师, tadi kita belajar 很多人, ramai orang. Sini tak ada orang pun? Yalah, tak ada orang. Tetapi to ini diawalkan di depan sebelum kata kerja. It's going to be function as an adverb to describe the action. You are going to do the action more frequently. Perbanyakkan ulang kaji pelajaran. Ulang kaji pelajaran more time. Lebih banyak kali. 看不懂问题，老师这个懂是什么呢 ？Not dong 啊 ，not dong 啊，懂，懂是什么呢 ？Paham, understand. Tapi isu dia ialah 看不懂。看不懂tu apa? Negative answer. Saya nak baca tapi tak faham lah. Tak faham apa? 问题 soalan. So I can't understand the questions. 你最好 awak lebih baik 去问老师 pergilah bertanya kepada cikgu. 去问老师. Saya ulang sekali lagi. Situasi di depan.
comma 你最好 nyatakan solusinya. What will be the solution for you to get things done, get things sorted out? Inilah key sentence number 1. Yeah. So I hope that you have actually write down the notes. Yeah. So I will be moving on to key sentence number 2. Take a look at key sentence number 2. Chen, tadi telah pun saya katakan penggunaan adverb chen before an adjective. 老师, soalan saya senang lah. Kenapa mesti sebelum adjective? Kerana ianya to describe an adjective. Dulu kita selalunya pakai 很好吃 很好喝 很好看 很漂亮 很好 很忙. Tetapi itu adalah di level 1. Kalau nak yang lebih lagi, lebih cantik lagi, lebih baik lagi, we will be using the word 真. This is a higher level term. Guys, this is a higher level term. We have a couple of keywords here. As usual, saya nak minta seorang untuk membantu saya di sini. Can I have Inshira? Inshira, do you mind to help me with the reading, Inshira? Loudly. 华人新年华人新年真有意思。真有意思， Sekali lagi, 真有意思。真有意思。你的衣服你的衣服真好看。真好看。这些年糕真新，Yeah, sorry, I'm maybe saying it. 真新年，sorry. 这些这些，年这些这些年糕年糕真好吃。真好吃。昨天的考试昨天的考试真难。真难。你的成绩你的成绩真好。真好。Very well, Inshira, 谢谢你。benda yang sama, exactly the same structure, but this time around we'll be having a different position for it. So at the back, obviously it will be the adjective. Adjective berada di belakang sekali. Dan真 happens to be the adverb, will be in front of the adjective. 老师, depan sekali itu apa? Depan sekali itu adalah subject. 新年, 华人新年 Chinese New Year. 你的衣服, 我punya baju. 这些年糕 again. 老师, 这个年糕是什么呢? Rice cake. Nanti saya akan ceritalah dengan lebih deeper lagi berkenaan dengan rice cake ni. Iaitu kuih bakul. 这些 semua ni. 老师, kalau saya nak bagi tahu semua cikgu di sini, macam mana saya nak sebut? 这些老师. Jadi sekelompok cikgu duduk situ. Orang nak bagi tahu 这些老师 semua cikgu ni. Kalau adanya pelajar, 这些学生 semua pelajar ini. 这些年糕 semua kuih bakul ini. 真好吃 sangat sedap, it tastes good. 好了, sebelum saya sambung, 好看. 老师, 好看 ni beautiful lah. Kalau macam tu, dulu kita belajar 漂亮, benda tu sama ke? Okey, benda tu sama. Tetapi ada beberapa kelainan. Plus, ada beberapa kelainan. Sila catatkan dalam buku, 好看 adalah neutral word. 老师, neutral word tu apa ya? 好看 digunakan untuk describe bahan-bahan, to describe a person, manusia, bukan saja lelaki, tetapi perempuan. 好看 sekiranya kita lihat word to word, it means good looking. Kalau good looking, perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Macam mana dengan perkataan dulu yang kita belajar? 漂亮 tak boleh. 漂亮 itu untuk perempuan saja, cantik. 好看 pun cantik, tetapi untuk benda-benda, 我的书很好看, 我的衣服很好看, 我的手机 handphone 很好看, 我的家 rumah saya 很好看. 很漂亮 pun boleh. Kedua-duanya pun boleh. Tetapi when it comes to describe a person, 好看 laki perempuan pun boleh, tetapi 漂亮 untuk perempuan sahaja. 昨天的考试 semalam punya exam, yesterday's exam, 真难. 老师, 这个难是什么呢? Please be very careful. It contains, it's going to
having the same pronunciations with the word that you are more familiar with. 男朋友, ingat tak? 男朋友, teman lelaki, boyfriend. Ini bukan boyfriend tau. Nan ni susah. Tulisan dia sememangnya lain. 真难, sungguh susah. It's extremely, really so difficult. 你的成绩 awak punya exam result lah ya. 真好, it's really good. Yeah. So, in order to continue to the next part of it, we'll be looking into some of the what we call Chinese New Year cultural notes. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Tahun Baru Cina. Ya, saya akan cuba perkenalkan beberapa item. Tetapi sebelum itu, silalah teliti key sentence 1, key sentence 2, dan juga dialog yang pertama dalam buku teks Anda. Sekiranya Anda mempunyai sebarang pertanyaan, kurang pasti dan sebagainya, silalah bertanyakan kepada saya. Dan silalah tanya sekarang, kalau boleh. Yeah. You can obviously unmute your mic and you can talk to me directly. Kalau tak nak type, kalau rasa segan nak type dalam meeting chat pun boleh. Anytime guys, I'll give you 1 or 2 minutes to have a look. Anggap saja ini adalah kelas yang biasa. It's just that you are having another different person, you know, talking to you. Tak ada, okay, baik, bagus. Sekiranya tak ada masalah, tak ada sebarang isu, the next part that I would like to actually present to you will be this. Can you see my share screen? The so-called PPT? Boleh ya? Baiklah. So today I would like to share a little bit of this. Now, same implementations. When I am presenting later, should you have any questions, you can just unmute yourself straight away. Bagi tahu saya, 老师 stop kejap. Saya ada soalan. 老师我有问题. 老师我不明白. Apa-apa je lah, ya, tanya. Yeah? You don't need to wait for me to finish the whole section, the whole segment. By then probably you forgot. You forgot already. So when you have any doubt, sekarang pertanyaan, stop, minta aku henti dulu. Lepas tu korang tanya. This is Chinese New Year celebrations. We have quite a few important items to go through here. Yang pertama yang saya nak perkenalkan kepada kalian semua adalah ini. 华人新年, ayolah aku tahu lah tadi baru belajar kan? Tidak ya. 华人新年 sebenarnya adalah sebutan yang kita gunakan for overseas Chinese. Tak faham. Apa dimaksudkan sebagai overseas Chinese? Overseas Chinese adalah Chinese yang berada di sekitar kawasan-kawasan di luar China, Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Selain daripada 4 tempat ini, this group of Chinese will be classified as overseas Chinese. Dan perlu ingat, di China khususnya, perkataan 春节 digunakan. 老师, aku tak faham lah, kenapa Chinese New Year pakai 春节? Lepas tu translation dia dalam English ialah Spring Festival. Pasal apa Spring Festival? Bukankah ni tahun baru? Iya, dia tahun baru. Tapi selalunya tahun baru ini dia diadakan pada waktu musim spring, iaitu during the end of January, lepas tu early February, kadang-kala in the middle of February. Waktu itu di China masih lagi Spring Festival. Itulah sebab dia di China Spring Festival 春节 digunakan untuk represent the meaning of Lunar New Year. Kenapa di sini kita panggil Chinese New Year? Yeah, because we have different ethnic groups. Tapi di China bila orang kata New Year, memang aku tahu lah. Lunar calendar. Yeah, lunar calendar. So they don't tend to use the word 华人新年. They tend to use the word 春节. 老师, in short, so can I use the word 春节快乐? 可以，没问题。春节快乐没问题。
means what? Happy Spring Festival. 可以吗？可以的。Yeah. Alright. So this is the first thing that I would like to let you know. Other than the 4 regions that I mentioned just now, China, Taiwan, 香港, Auman, Hong Kong, and Macau, the overseas Chinese prefer to call 华人新年 Chinese New Year. Tetapi di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, mereka pula menggunakan sebutan ataupun vocabulary 春节. Mereka lebih gemar menggunakan perkataan 春节. Next, seterusnya, perkenalkan lagi satu item yang important, yang penting. Aku tahulah tadi baru cakap kan, saya tahu. Tetapi apabila kita split the words, kita bahagikan frasa ini kepada 2 bahagian, ianya mempunyai maksud yang berlainan. Pertama sekali, kongsi. Selalu kita dengar, your Chinese friend will be wishing you, kongsi, 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 kongsi. Tidak semestinya Chinese New Year. Tahu occasion lain pun boleh pakai kongsi ke? Iya. Kongsi ni apa dia? Kongsi ni tahniah. Contoh, berkahwin, kongsi, kongsi. Dah ada baby, kongsi, kongsi. Sudah naik pangkat, kongsi, kongsi. Sudah graduate, kongsi, kongsi. Dapat result yang baik, kongsi, kongsi. Any good news, kongsi, kongsi. 发财呢？发财 means to get rich, obviously. So when you combine them together, it is a greeting that is going to wish you a prosperous year ahead. Nah, inilah maksud dia. Ya, inilah maksud dia. 恭喜发财. Ya, 恭喜发财. Seterusnya, 新年快乐, ni senang lah ya. Happy New Year. Tetapi isu dia ialah dia terbalik. 快乐 di belakang. If you take a look at this, this is happy. Tetapi 快乐 di belakang. Tolong ingat ya. 快乐 ini berada di belakang nama ataupun nama festival tertentu. Alright? So when you are back to your class, 老师 akan perkenalkan dialog 2 dan juga frasa-frasa yang lain. 开斋节快乐, selamat hari raya. 屠妖节快乐, selamat Deepawali, happy Deepawali. 圣诞节快乐, Merry Christmas. Perkataan 快乐 berada di belakang frasa tersebut. Ini adalah satu isu yang penting dalam pembentukan frasa tersebut. After the general expressions, let us have a look. During 春节华人新年, apakah important events? Yang pertama, tak sure lah sama ada korang ni ada dengar ke tak? 大扫除, probably slightly a little bit not that familiar. 大扫除 ini apa dia? Spring cleaning. Kenapa mesti spring? Oh, kerana Chinese New Year selalunya diadakan berlaku di dalam Spring Festival. So we be calling it spring cleaning. 老师，那个大什么意思呢？ dalam buku, ta ni apa maksud dia? Yang pertama, size. Yang pertama, size. Ingat tak? Nak beli baju ke, beli kasut ke, 比较大, 很大. Yang keduanya adalah merujuk kepada your age, umur. Hah? Umur? Apa dia? Contoh, 我比较大. Bukannya aku kata size aku besar, tetapi umur saya lebih besar. Berbanding dengan awak. Jadi tak ada 2 maksud dia. Di sini adalah it's big or grand. Sebagai contoh, 扫除 adalah satu kata kerja. Membersihkan. Tetapi ini bukan calang-calang membersih setiap minggu tu. This is a spring cleaning. Selalunya kita akan melakukannya 大扫除 ini during a weekend. 星期六, 星期天, weekend, 周末. Kenapa? Banyak benda sangat nak kutip. Lepas tu nak buang. Kenapa nak buang? Now this is what we call pantang larang lah kalau boleh. Khususnya pada Chinese New Year Day 1. So normally the Chinese will not be cleaning the house. They are not allowed to sweep the floor. Pertama sekali, tak boleh ambil penyapu, nak sapu lantai ke, buang sampah ke,
Bukannya kata tak boleh buang sampah. Kalau benda tu dah makan, you throw inside the tong sampah inside your house, that's fine. Tetapi anda tidak dibenarkan membawa sampah itu keluar. Anything from your house going out, you throwing out. The symbolic meaning is symbolize that you are throwing away your good luck. Yeah. So you'll be doing the spring cleaning before the Chinese New Year, before the Chinese New Year Eve. Pada hari tersebut ataupun the first day of Chinese New Year, you're not allowed to do so. Otherwise, it symbolizes that you are throwing away all the good luck. Basically. 大扫除 ini semestinya. Kalau tak percaya, bolehlah korang tanya laosi korang. Ada tak dia orang buat 大扫除 semestinya? Yeah. So throughout one whole year, ada benda-benda yang tak nak kumpulkan. Okay, so probably recycle or you're going to throw it away. 第一个 event 大扫除 event yang seterusnya kita teliti ya. 团圆饭 团圆饭 ini dilakukan pada Chinese New Year Eve. Ya, 团圆饭 ini diadakan pada Chinese New Year Eve 除夕. 老师 apa maksud perkataan 团圆? Pertama sekali, 团圆 ini bermaksud reunion. 饭是什么呢? 饭 tu nasi kan? Betul. Tetapi 饭 ni sebenarnya bermaksud meal. It's anyone, can you please off your mic? Please off your mic. Hello, please off your mic. Okay. That's too many of you. Could you please off your mic? Excuse me. Saya tahu 早安, tapi boleh tak tolong off your mic? Thank you. Tolong ya. Nak 早安 ke 晚安 ke boleh nanti lah ya. Ya, sekarang bagi saya cakap dulu ya. 团圆饭 reunion dinner. 饭 ni maksud dia rice ataupun meal. Jadi kadang-kala adanya juga kita menggunakan perkataan 饭 ini untuk membentuk frasa breakfast, lunch dan juga dinner. 早饭, 午饭 dan juga 晚饭. Alright? Please, Muhammad Haikal ya. Please off your mic. Okay, 好，团圆饭 reunion dinner. So this is also one of the important occasions. Ya, 团圆饭 ini kalau ikut tradisi lah, kita hanya boleh bermula dengan 团圆饭. The eldest person in the family will decide. Khususnya datuk ataupun nenek, mereka akan decide lah bila nak start. Kenapa? Mereka ni selalunya they will insist to wait until all of the family members coming back from outstation, back to their hometown, sampai rumah barulah start makan. Kerana basically this is probably once in a year. Yeah, some of the younger generation in the family, mereka tengah belajar lah ataupun makan ataupun belajar lah, bekerja lah di tempat yang lain. So this is the only chance. This is the only chance for them to gather together. Dan pertama sekali ialah sekiranya anda tengok meja ni selalunya meja yang bulat. Kenapa bulat ya? Bulat ini juga label ataupun bermaksud ya, ataupun bermaksud symbolize 团圆 reunion. Ya. So selalu kita suka ni meja yang bulat ya. So it symbolize that. Ya, it symbolize that. Next, we shall have a look on this guys. Apa ini? Seperti yang saya katakan tadi. Ia digunakan sewaktu Chinese New Year. This is the correct word to mention house visitation during Chinese New Year. And it is not for any other festival. And the right way of doing it, tradisi dia adalah the younger generation will pay a visit to the elder generation. Contoh mereka tinggal kalau saya lah, kita kena pergi pay a visit to my grandfather, probably to my uncle and whatsoever. Kerana mereka they are elder than us. Kalau kita
generasi yang muda, katakanlah kita nak mereka datang untuk berkunjung ke rumah saya. So I will have to do it that way. Tapi tradisi sekarang ni, I'm not sure lah siapa yang masih lagi amalkan tradisi ini. Tetapi kebanyakan dia memang macam tu. So they'll be going to the house, let's say in day one, yeah, they'll be going to the eldest house. Contoh kalau ada beradik-beradik, they'll be going to the eldest house. Yang Pak Long ataupun Kak Long, yeah, the eldest house. Pai Nian is the one of the important events as well. Apa lagi? Cerita tentang ke hong pao nak bagi angpao ni. Yang selalunya korang tahu ialah, oh, dah kahwin bagi angpao. Yang belum kahwin dapat angpao. Tu je ya. On paper yes, but actually ada juga do's and don'ts dia. From the married to the unmarried. Ya.老师, kalau saya 40岁, 40 tahun, tapi saya 还没有结婚, boleh ke saya lagi dapat hongbao ke? Boleh ke saya lagi nak hongbao? Boleh ke? 可以, boleh. Asalkan ada the elderly, they are willing to give you, you can take lah. Yeah, that's according to the tradition. Avoid the number of 4, 4, as its pronunciation is similar to 死. Now, ini sebenarnya agak penting. Selalunya kalau nak bagi angpau, selalunya, tak semestinya ada orang ikut, ada orang tak ikut. Nak bagi angpau ni, kita akan avoid bagi angpau bernilai RM4. Kenapa tak nak bagi yang RM4? RM4 tak bagus ke? Tak cukup banyak ke? Bukan. Nak avoid dengan nombor 4. Kenapa nak avoid dengan nombor 4? Macam mana kita pronounce nombor 4? 1, 2, 3, 4. 4 tu 4. Tetapi mati, perkataan mati di dalam Mandarin ialah 死. So it symbolizes quite the similar pronunciation in short. So the Chinese is kind of avoiding this word. Ya. Apa lagi yang boleh ditunjukkan dalam pengamalan culture ini? Okey, contoh ya. Sekiranya korang pergi ke kondominium. Contoh, masuk kondominium tengok lift. Nak cari tingkat 4, cari-cari tak ada. Nak cari tingkat 14 pun tak ada. Yang ada apa? Yang ada 3A. Yang ada 13A. Mana 4 tu? Mana 14 tu? So probably the person, the contractor, the developer who is building this condominium is basically a typical Chinese. So that's the pantang larang. Cuba avoid nombor 4. Jadi tiba-tiba tak ada unit 4. Yang ada 3A. Tak ada tingkat 4, yang ada tingkat 3A. Tak ada unit 14, yang ada unit 13A. Tak ada tingkat 14, 13A saja. Begitu juga pergi ke hotel. Nak cari nombor 4, kadang-kadang tak ada. Yang ada nombor dia apa? 3A. Dia skip. Dia bagi A ataupun B untuk skip perkataan ataupun nombor 4. So that's the traditions. That's the traditions. Ya. Seterusnya, bagi bahagian ini apa lagi? We'll have a look on this. So it's basically from the married couples or the elderly to the unmarried juniors lah. Ya, bagi mereka yang muda. A married person would not request for red packets, and it would mean that he or she would be out of luck in the new year. Jadi sebenarnya bagi angpau ni, dia adalah consider satu amalan yang lucky, ya, a lucky practice for the married couple, ya? And the money is used to suppress or put down the evil spirit. Ya, so in those days, 这个红包diberikan kepada kanak-kanak, ya, to keep the children from the evil spirit. Ya, that is one of the beliefs. Ya, that is one of the beliefs. Itu kepercayaan lah, ya. Baik, Laosi, kalau kita nak avoid nombor 4. Jadi selalu nombor berapa yang digemari? Even numbers. Kalau 6, kalau 8 lagi cantik lah. Ya. Ya, tapi bukan 4 ya. 8 ataupun 6 lebih digemari, ya, lebih digemari. Inilah yang saya katakan, ya. So the red envelopes are then kept under the pillow and slept on for 7 days after Chinese New Year before opening. It symbolizes good luck and fortune.
Ini adalah praktis dari dulu. Bukan untuk kita ya, bukan orang dewasa, tetapi untuk kanak-kanak. So that to make sure the kids in this coming new year will have a brilliant year, healthy year. Yeah, will have all the good luck with the kids. Ada soalan sila tanya ya. Kalau tak ada kita sambung ya, because we are basically a little bit late today. The legend of Nian, Lao Shi, yang saya tahu tahun baru Cina ni selalunya ada angpau. Keduanya tarian singa. Tarian singa. So that's the best. Kenapa adanya tarian singa? So in such, I will have to tell you guys a story, a short story, which you can actually find online. In the past, there is actually a terrible monster dengan nama dia Nian. Lao Shi, nak tanya sikit. Nian ni bukan tahun ke? 1998 Nian ni bukan tahun ke? Iya, betul. Tapi nama ni Nian lah. Yeah. So it's a terrible monster who is actually living in the mountain. Jadi dia akan terrorize people and animal at the end of the year. Tetapi, there is always a wise old man in the village. Ada seorang tua yang dia pandai sangat. Dia macam sifu master lah. Dia bagi tahu penghuni dekat kampung ni, monster ni dia ada kelemahan dia. Kelemahan dia lah loud noises, bright light, and the red color. Cubalah bayangkan 3 benda ni. Selalunya 3 benda ni lah yang korang akan jumpa dekat Chinese New Year. Pertama sekali, loud noises. Apa yang bising sangat? Tarian singa. Drum, tong dong 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 dong. Bright lights. Bila adanya bright lights? Adanya firecrackers. Kemudian adanya fireworks. Dan juga red color. Tiap hari lah Chinese New Year kena pakai baju merah. One thing is to symbolize good luck. But what is more important is, according to this myth story, it chased away the monster Nian. Red paper is to protect children from the monster. Red paper apa? Yang kita katakan tadi, angpao, hongbao. That's the beliefs of the Chinese. This is basically the origin story of the legend Nian. Seterusnya, Lao Shi, apa benda ni? The Great Zodiac Race. Alah, saya kena berhenti sebentar dulu. Zodiac Race ni apa? Okay. Ada tak sesiapa yang tahu tahun ini for the lunar calendar, tahun ni tahun binatang apa? Which animal zodiac year is this for 2022? Anybody? Tiger. Tiger, harimau. Dia ada sequence tak? Ataupun tahun ni suka hati dia pilih je? Bukan suka hati pilih ya. Dah memang dah set. Dia memang set. Tapi mana kita dapat benda ni? Seterusnya, saya nak minta kalian semua untuk menonton satu video yang pendek. Barangkali 3 minit saja. Please look at the video carefully and try to understand the story on your own. On your own first. Baik, kita teliti video berikut ni. Konnichiwa minasan, and welcome to Mount Fuji for what promises to be the most talked about race ever. Let's go trackside as the 13 competitors line up. There they are, preparing to compete for a place in the Jade Emperor's new zodiac calendar. The dragon's joint favorite with the tiger and the snake's outsider. The snake's got no chance. He's got no legs. And it's ox out in front, followed by the rabbit and then the rooster. The dog and monkey are battling it out in the back. Just mate, here comes the tiger on the outside. Oh no, he's slipped. Oh, it's sayonara for him.
There's no surprise at the front. The dragon's in the lead. But why isn't he using his wings? He'd be much faster. Ah, 信じられない。The cat and the rat have overtaken everyone. Doste, where's the bridge gone? This is about to turn into a triathlon. Oh, and the board's not wasting a second. There's no time for thinking. Or is there? The monkey got the idea. But they're never gonna fit in there. Oh, cat and rat don't even need a raft. They're already standing on the one. Forget triathlon. This is turning me into a boxing match. There's no love lost between these two. Oh, I've never seen anything like it. The cat has come off worse. His chance of winning is getting swept away. Oh, Toto, poor rabbit's in the wrong place at the wrong time. I hope he can swim. He doesn't seem to be in a hurry. Neither does the dragon. What's he playing at? Doesn't he realize it's a race? He's coming to the rabbit's rescue. Cat and rat could learn a thing or two from the dragon. Ah, look at that. Boy's eaten too much and he's sleeping. Oh, これはどうした? The dragon stopped again. He's making rain to water people's crops. Hell, he may not win, but what a hero! The dragon's catching up. It's neck and neck as they come down the home straight. Yeah, and the rat is first. His fight with the cat has won him the But race. he's made an enemy forever. Yeah. Cat's last, so there's no place at all for him in the zodiac calendar. And there you have it. The final member of the zodiac calendar are the rat first, just in front of the ox, then the tiger, the rabbit, the dragon, then the snake. Baiklah, inilah video pendek tersebut. Nah, video pendek ini dia adalah satu summary untuk cerita The Great Zodiac Race. Ya. Jadi saya kembali kepada slide saya ceritalah sedikit ya. Hopefully we have enough of time. Dan orang di tengah ni, orang yang di tengah ni dikenali sebagai Jet Emperor. Jadi dia nak 12 animal zodiac untuk namakannya untuk 12 tahun sebagai satu cycle. Tetapi malangnya kalau anda melihat cerita tadi, adanya jumlahnya 13 binatang. There are all 13 animals joining the race. But unfortunately, the Jet Emperor, he will be only needing 12 animals. Tak ada jalan lain lah. So he will have to actually organize a great race. Dan dari cerita tadi korang nampak lah ya, kucing itu jatuh ke dalam sungai. Maknanya kucing ni telah pun disqualified, eliminated. Jadi hanyalah 12 binatang tersebut manage to make it to the end. Dan ianya adalah kerana daripada tikus. So that you can see the mouse as well as the cat, they are basically tumpang on top of the cow, the ox. But at the end, before crossing the river, this so-called mouse, tikus itu tendang. Tak tahulah ada tentang ke tak. Dia tendang dia, kucing ni jatuh ke dalam sungai. Jadi sejak daripada insiden ini, kucing ni dia benci tikus. Itulah sebab sampai sekarang ni kucing tu dia tengok tikus, dia kejar dia. Dikejar tikus. Yeah? That's our belief lah. Yeah, I'm not sure whether it's true or false, but anyway, it's basically the stories that we usually tell our kids regarding the tradition here. So basically, that is where we have our 12 Chinese zodiac right here, and we shall continue on this with another couple of more. 贴春联，老师selalunya saya nampak ni dekat the Chinese community before they are celebrating New Year, we will be seeing them pasting the couplets. Couplets ni dia macam dia tulis dalam kaligrafi. Dan dia mestilah dalam menggunakan paper merah. Kenapa nak pakai paper merah? Kerana binatang ataupun monster nian ni dia takut kepada warna merah. So they will be pasting all this
with all the good wishes, in front of the houses and also the main gate of it. Okay, to symbolize good luck and to chase away the monster Nian, that is Tie Chun Lian, one of the most important activity during Chinese New Year. Seterusnya, Hua Teng Long, benda yang sama. Ya, warna merah yang besar letak depan tu. Tapi itu satulah. Kedua dia lah dulu tak ada lampu. So in those days we do not have any lights. So lantern, Teng Long will be function as our light. Yeah. So obviously we'll be having it. Yeah. 好了 red lanterns basically are for celebration. Tapi kalian semua kena ingat ya, sekiranya family tersebut lantern yang if they are basically hanging blue lantern or white lantern, you might have to take note about this. These two colors lanterns will be meant for funerals. Maknanya dalam keluarga mereka adanya ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia. Ya. Dan ketika itu mungkin family itu adalah dalam proses menguruskan funeral mereka. Ya. So this is also one of the important notes that you need to know. 好了，kan Mandarin oranges. Pasal apa penting sangat? Now, to me, I'm a Cantonese. So I love people sending kan to me. 这个干是什么呢？这个干 it's basically the similar or same pronunciations as gold, emas dalam sebutan bahasa Cantonese. So I'm sure for other dialects also the same. So mainly the Chinese in Singapore and Malaysia, we love to have kan being sent to our house during Chinese New Year. Basically, you are bringing us more prosperity, more best of luck to the family. Ini pertama ya, kenapa kan begitu penting. Keduanya, ya silakan, ada soalan ke? Any questions? I heard someone talking. Tak ada ya. Baik, saya continue. Nian kau, nian kau ni pun sama. Nian kau perkataan dia ialah kau di sini. Tetapi kau ini juga sama pronunciation dengan perkataan kau, iaitu tinggi. Nian kau tahun yang tinggi ke? Bukan. Tetapi maksud dia nian kau ini selepas kita makan, kuih bakar selepas kita makan, setiap tahun tinggilah sedikit, makin lama makin tinggi. We'll get higher in the next year, in this new coming year. Badan kita tinggi ke? Tidak. Yang kita maksudkan ialah kanak-kanak, the kids. They will grow higher and taller basically. Grow healthier. It symbolizes that. Macam mana yang kedua? Oh, yang kedua adalah mereka yang bekerja. They will get a higher pay. Those who are doing businesses, they will be getting higher figures dalam perniagaan mereka. So it symbolizes that. Nian kau merupakan salah satu offering yang penting dalam istiadat sembahyang untuk kaum Tionghoa juga. Yeah, because it symbolizes all the good luck that we'll be getting in the next in this coming new year. Nian kau. Untuk keadaan di Malaysia juga ingin saya kongsikan dengan kalian semua. Huang Li Ping. Selalunya korang nampak Huang Li Ping itu apa? Huang Li Ping ialah pineapple biscuit. Kenapa mestinya pineapple? Apple tak boleh ke? Mango tak boleh ke? Tetapi Huang Li, pineapple will be one of the most important one. Kenapa? Sama juga the symbolic meaning of it. Huang Li tak ada isu lah. Tetapi bila kita pronounce dalam dialek-dialek yang kita familiarize, contohnya bahasa Cantonese, contohnya bahasa Hokkien, sebutan dia sama dengan Wang Lai, good fortune coming to us. Exactly the same. For instance, saya cuba bagi tahu perkataan ini ialah Wang Lai. The good fortune is coming towards us. Wang Lai. Bila kita pronounce perkataan pineapple ini dalam bahasa Cantonese, it will be the same. Wang Lai, Ong Lai. For bahasa Hokkien, bahasa dia sebutan dia sama. Keadaan yang sama untuk ini. So that is what the local Chinese prefer to have pineapple biscuits during Chinese New Year especially. Sometimes for the offerings as well, we'll be using pineapple. Yeah.
we'll be using gan, we'll be using nian gao. It has all the symbolic meaning, important symbolic meaning, guys. Yeah, that's the reason of it. That's the reason of it. Baiklah. Untuk bahagian cultural notes, I hope I'm not too fast. Should you have any questions that you would like to ask, you would like to know, harap-haraplah bolehnya saya membantu. Any questions? Yes, Adelina Arifin, silakan. Betul. Ping tu biskut. Nampak tak sebutan tadi? Huang Li Ping pineapple biscuit. Ping ni bermaksud biscuit. Biskut. Dia terbalik ya. Kenapa dia terbalik? Samalah. Ali Sienseng, bukan Encik Ali. Ali Encik. Huang Li Ping pineapple biscuit. Dia ikut susunan dalam Inggeris. Ya, dia ikut susunan dalam susunan bahasa Inggeris. Ping tu biscuit. Jadi satu perkataan yang anda belajar dalam buku nanti dia sebut kaoping. Dan sebenarnya kaoping ni dia mengandungi dua konsep yang berlainan. Satu ialah kuih muih, satu lagi biskut. Kaoping. Ya, kaoping. Ada soalan lagi? Any other questions? Thanks a lot. 谢谢 Adelina. 还有吗？ Ya, silakan. Kalau silakan kalau that red color is a good luck kan, maksudnya good color. Kalau bad color ada question? Baik. Soalan dia, kalau warna merah consider dianggap sebagai warna yang bertuah kepada kaum Tionghoa, macam mana dengan warna hitam? Baik. Isu dia macam ni ya. Isu ni perlu dilihat daripada generasi yang masih ingin meneruskan tradisi dengan generasi yang baru seperti generasi saya ataupun generasi anda. Generasi saya ni kebanyakan kita masih lagi insist to continue the tradition. Tapi the younger generation, they seems like doesn't really want to, do not want to treat this as a serious thingy. Warna hitam bukannya bad luck, tetapi warna hitam sama dengan warna putih, sama dengan warna biru. There will be the clothes that we are going to wear when we are attending the funeral. Bukan dia bad luck, tetapi ini adalah color ataupun warna pakaian yang kita pakai sewaktu kita attend funeral ataupun mengadakan funeral. Maknanya keluarga kita ada yang meninggal. Bayangkan, sekarang ni ialah Chinese New Year. Everybody is celebrating it. Lepas tu awak pakai baju hitam. Yang mana warna hitam ni, mengikut tradisi, dia adalah warna yang digunakan dalam funeral. Ya, upacara pengebumian. Lepas tu pakai warna ni ke rumah orang lain. Mana boleh. Ya, tetapi younger generation might not be thinking that way. But still, until now, most of the Chinese family will insist to continue this tradition. So during Chinese New Year, not only Chinese New Year, guys, not only Chinese New Year, any celebration occasion, no white color, tak mau. Black color particularly, jangan. So prefer to have bright color, such as orange, yellow, and most importantly, red color. You can go and ask all the older generations, or the middle-aged people, 40-something, 50-something, or maybe 30-something like me. They would prefer to have that color because it symbolizes the celebration, the atmosphere. Yeah. Okay. So that's the significance of red color and black color. Kalau guna baju go masa Chinese New Year tu maksud dia apa? Dulu tak boleh. Sekarang boleh. Kenapa warna emas tidak dibenarkan? Warna emas dalam masyarakat dulu, iaitu waktu dululah, dinasti in China, warna emas dilarang sama sekali. Warna emas adalah warna untuk kerabat diraja. Sekiranya anda menggunakan dia, anda memakai, itu adalah kesalahan. Ataupun baju-baju
yang adanya gambar dragon ataupun phoenix. Dilarang sama sekali. Dragon adalah untuk maharaja. Phoenix adalah untuk the queen. The king and the queen. Manalah boleh awak pakai benda aku. So if you are caught wearing all these clothes with such pictures on it, you'll be in deep trouble. You'll be in deep trouble. Sama dengan warna emas, tak boleh. Hanya kerabat diraja yang boleh memakai. Tetapi the new generation doesn't really matters lah. It's all about fashion. Janji tu fashion boleh. Benda lain tak kisah. Yeah. So sekarang pakai mah pun boleh, pakai silver pun boleh. Warna gangsa pun tak apa. Yeah. The younger generation obviously doesn't really care anymore. That's all I can tell you. Melainkan the older generation in the family, they insist. Dia memang bagi tahu lah, bagi instruction, tak boleh. Ni memang tak boleh. So the younger generation will be following it. Yep. Anything else? That's okay. Yes, silakan. It's like there's any different in like Chinese New Year in Malaysia and outside Malaysia. Is macam in terms of celebration ke ada macam difference ke? Okay. Soalan yang baik, tetapi soalan yang barangkali mungkin saya tidak dapat jawab ataupun memberi satu jawapan yang sepenuhnya. I won't be able to give you a so-called thorough answer on it. Let's talk about overseas Chinese. Overseas Chinese has been not linked with China particularly for a long time, you know, until the end of 70s, when the current Chinese government building some relationship with other countries. Sebelum itu, masyarakat Tionghoa setempat mereka mengamalkan celebration Chinese New Year masing-masing mengikut tradisi masing-masing. Apa maksudnya mengikut tradisi masing-masing? Mengikut clan dialek masing-masing. Clan dialek masing-masing tak faham lah. Contoh orang Hokkien dia ada tradisi dia. Orang Cantonese dia ada tradisi dia. Orang Hakka dia ada tradisi dia dari segi makanan, cara buat offering dan sebagainya. Ada perbezaan ke tak? Ada. Kita ambil sebagai contoh di China, negara China sendiri. Ya, negara China sendiri. We will be splitting China into two different parts. One is the northern Chinese, another one is the southern Chinese. Nenek moyang kita dari southern China, mainly lah, majority lah. Southern China, sebelah selatan. Selatan dengan utara lain ke? Lain. Dekat utara, Chinese New Year tak makan nasi. Chinese New Year makan apa? Makan dumplings. Dia tak ada benda lain tau, dia dumpling saja dia makan. Dumpling saja dia makan. Kenapa makan dumpling? Dumpling bentuk dia adalah berbentuk mata wang di zaman dulu negara China. Yuan Bao. Bentuk dia yuan bao. Lagi banyak aku makan, lagi kaya lah saya dalam the new coming year. That's their belief. But the southern Chinese in China, we prefer to eat rice. We prefer to eat bubur porridge. Bukannya dumplings. Bukannya dumplings. Jadi amalan culture masing-masing sebenarnya berlainan. You are absolutely right, berlainan. Tetapi the main one, the main framework lebih kurang sama. Giving angpao, reunion dinner, ya, dan sebagainya, same. Tetapi dari segi the subculture yang lebih detail, semua berlainan. Semua berlainan. Ya, semua berlainan. And it also depends. Some of the places, certain for sure in Hong Kong, if you know, during Chinese New Year, benda perkara yang paling penting amalan mereka apa dia? To be the first one to go to the temple to pray. Who will be the first one to enter that particular temple in the New Year? Meaning maksudnya malam Chinese New Year Eve, dia orang tak tidur. Lepas makan terus pergi ke temple tu. The first one going in, they will get the biggest blessing of the year. So masing-masing tempat adanya amalan celebration yang berlainan.
Yeah, so that's all I can tell you. Dekat Malaysia pun sama, tempat-tempat berlainan, cara dia pun berlainan. Yeah, I remember in one of the kampung baru Cina di Malaysia, diorang ni tak ada tarian singa tau. Diorang adakan tarian harimau. Yeah? Adakan tarian naga. Ya, masing-masing ada amalan yang berlainan. It depends. Yeah, it depends. I hope I do answer your questions. You are satisfied with my questions. Yeah. Saudara siapa ni? Muhammad something. I can only see the word Muhammad. Haikal. Ya. Mandarin yang kita belajar sekarang guna dialek apa? Okay. This question will be back to the fundamental of Mandarin. Fundamental Mandarin kita sekarang adalah Northern dialect. Northern dialect ini adalah yang utama dia adalah bahasa Beijing, dialect Beijing. Yeah. So therefore you can see most of the Cantonese, most of the Hokkiens, even in China, they can't really speak Mandarin fluently. Tak boleh. Kerana masih ramai lagi yang mengamalkan bahasa dialek dia sendiri. Zhi dalam dialek tak ada. Jadi bila kita pronounce zhi tak boleh. Tak boleh pronounce dengan baik. Ada pula dialek dalam dialek Mandarin tak ada ng saja. Ya, kalau korang pergi ke Setiawan, sekiranya korang pergi ke Sibu, yang mana orang-orang ini adalah orang Hokkien. Hokkien mereka bila mereka pronounce sebutan n dengan ng tak boleh, semuanya pronounce ng. Siwan mencuci mangkuk, dia akan berkata siwang. Washing the nets tak boleh. Ya, memang tak boleh. Itu adalah kebiasaan mereka. Ya, tetapi sekiranya anda bertanya kepada saya, Mandarin ini adalah fundamental daripada bahasa Beijing. Can you explain what does Yisang symbolize and where it is? Okay, dikatakan Yisang daripada Singapura dan Malaysia. Mana satu tak tahu sebab tiap hari gaduh. Saya punya, dia punya. Saya punya, dia punya. It's going to be a little bit difficult for me to explain on this. 这个以上的余生呢 it symbolized that when we are toasting the 以上 the higher we toast, we will have a better chance to achieve our wish. Jadi semasa kita toast the 以上 macam ni dengan chopstick kita, we have to shout out, what is your wish? We have to earn more money. We have to get a good husband. I'm gonna get one child, two children, whatever it is. You'll be shouting out your wishes. Yeah, you are absolutely right. It's definitely from either Malaysia or Singapore because we don't find this tradition in China particularly. Tak ada. Memang tak ada. It's 9:45, guys. Any other questions before I hand over the floor to Aimin 老师? If you do not have any questions, if it is all good, could you please give me a thumbs up? Bukan buka kamera lah, tetapi reaction tu. Reaction, cubalah klik. Okay, let me see. So meaning masih ramai lagi yang on the line, yang betul-betul on the line lah. 好，谢谢大家 ，Thank you so much. It's been a wonderful experience here. So I would like to pass the floor back to Aimin. 张老师 back to you. Ya,是. Okay. So saya pasti pelajar-pelajar telah mendapat banyak pengetahuan baru ya yang tidak terdapat dalam buku teks. Okay. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Fong 老师 yang sudi meluangkan masa untuk collaborative teaching pada malam ini. 谢谢冯老师. Okay. 谢谢你 Aimin. 谢谢张老师. Peringatan kepada pelajar-pelajar, sila isi borang kehadiran di ruangan chat ya. Link kehadiran ini akan ditutup pada pukul 10.15. So you have around like 20
25 minutes, mungkin 25 minit untuk isi kehadiran. Okay, 好。Before we say goodbye, okay, sebelum kita mengucapkan 再见, class, can you please turn on your camera? Kita ambil gambar bersama. 我们一起拍照. We'll take a group photo together. Okay, for remembrance. 来，纪念。来，可以吗？来 ，students, please turn on your camera. We'll take photo together. Okay, first page 来笑笑 ，smile， 1、2、3。好，一下，1、2、3。OK， 好了，来 one more。OK， 来 wait， OK， 好啦。So class， 再见 class， all students 晚安，再见。谢谢大家，再见。好，谢谢冯老师，谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢冯老师，谢谢老师，谢谢冯老师，谢谢老师，再见。谢谢建业，谢谢冯老师。Hello， 我们还有几位啊？还有很多，一下。27、26啊。多一下子21。多一下子，吕老师，我看你可以